أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيम. एक अरबी शेर। تمضي الحياة وأنت تطلب أنسها، वल-उन्स कुल्लुल-उन्स फिल-कुरआन। तर्जुमा, जिंदगी गुजर रही है जबकि आप सुकून की तलाश में हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हकीकी सुकून कुरान करीम की तिलावत में रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी ज़ुबानों को कुरान करीम की तिलावत से तरोताज़ा रखे। आमीन सुम्मा आमीन।